Tu leur redonnes. Bom dia a todos. A gente vai começar então. Essa aqui vai ser uma entrevista com Felipe Villeneuve. E aqui temos os professores Carlos e Rodolfo que vão orientar nossas conversas através de perguntas e talvez, se der tempo, abriremos espaço também para casos clínicos e para os alunos. É, então, Rodolfo, com você. Coloca o microfone. Ok, estão ouvindo? Sim, tudo bem. Bom, boa tarde a todos. Olá, Felipe Villeneuve. Bonjour Philippe. Bonjour Rodolfo. Bom, eu acho que agora essa nova etapa da PNS, né? O Felipe Villeneuve teve aqui meses atrás e teve algumas APNS. Vou começar como é que vai ser, depois a gente volta falando de algumas experiências que a gente tem aplicado, né? Mas eu queria, então, nessa nova etapa, porque a PNS ela está sempre em constante atualização. E da pandemia para cá, teve muitas novidades, muitas descobertas, né? Então, teve algumas mudanças com relação a alguns pontos, algumas despistagem, como é que a gente chega na determinada disfunção. Aí, sendo assim, Eu vou traduzir até essa parte para ele não ficar tá. né, muito. Donc, ce qu'il voudrait dire, c'est que il va commencer par présenter une nouvelle étape un peu de la PNS. Maintenant, après ton séjour, on arrive à un nouveau moment. Il décrit que la PNS est en perpétuelle mise à jour, donc il y a beaucoup de changements. Et depuis la pandémie, il y a eu beaucoup de nouveautés, beaucoup de découvertes sur les dépistages et les différentes fonctions. Continue. Aí, sendo assim, né, gostaria então de perguntar para o Villeneuve quais são, assim, apresentar e explicar essas novidades do módulo de atualização e nivelamento da PNS, né? Alors, il aimerait te demander si tu peux décrire un peu les nouveautés qu'on retrouvera dans le module de mise à jour de la PNS. Oui, alors bon, merci Rodolfo. Donc notamment, il y a des nouveautés dans différents secteurs, mais ce qui a peut-être le plus avancé, c'est ce que on parle maintenant de dysfonctions articulaires qui sont adossées à un test spécifique. Realmente teve bastante novidades, obrigado Rodolfo, né? Teve muitos avanços em diferentes setores. Uma questão muito importante é das disfunções articulares Parce que e que vão pour être- levar a testes específicos, pardon. euh, donc, parce que jusqu'à présent, les dysfonctions articulaires, on les envisageait bien, notamment au niveau spinal et au niveau costal. Até agora a gente abordava elas a nível espinhal e costal. Mais au niveau des membres, on n'avait pas vraiment de test très spécifique. On regardait plutôt l'aspect neuromusculaire. Não havia testes muito específicos a nível dos membros. A gente se atinha mais ao lado neuromuscular. Et en fait, il y a une différence qui est assez importante entre le neuromusculaire et le neuroarticulaire. Tem uma diferença importante entre o neuromuscular e o neuroarticular. C'est que le neuromusculaire, on va utiliser des leviers pour mettre en tension le nerf et le muscle. No neuromuscular, a gente usa alavancas para tensionar o nervo e o músculo. Mais on sait que les capteurs articulaires, ils vont coder surtout au début et à la fin du mouvement. E a gente sabe que os receptores articulares vão codificar, sobretudo no começo e no final do movimento. Donc, en fait, on a deux modes d'action qui sont différents entre ce qui est neuromusculaire et neuroarticulaire. Então, tem dois modos de ações diferentes entre o neuromuscular e o neuroarticular.
Et en fait, donc, une fois qu'on a compris ça, ce qui est relativement simple, c'est que les capteurs neuroarticulaires vont répondre surtout à l'étirement. Uma vez que a gente entendeu isso, e é relativamente simples entender que os receptores neuroarticulares os responder sobretudo ao estiramento. Donc, comme précédemment, on a un test référentiel comme le test informationnel malléolaire, le TIM. A gente tem como antes um teste referencial que é o TIM, o teste informacional maleolar. Et si on prend par exemple le patient au niveau de ses calcanéums Se a gente aprender o paciente nos seus calcâneos et qu'on va faire une traction donc vers le praticien, vers le bout de la table, e fizer uma tração em direção ao terapeuta, né? A ponta da mesa, da maca, et qu'on a une variation sur le test, e si que on a si on a une réponse unilatérale, on pourra rechercher une dysfonction articulaire. se a gente tem uma resposta unilateral, a gente pode procurar uma disfunção articular. Alors que ça soit au niveau du membre inférieur ou du membre supérieur, Que seja no membro superior ou inferior, avec une petite adaptation au niveau du membre supérieur, com uma pequena adaptação a nível do membro superior. c'est-à-dire qu'on peut faire une traction dans l'axe, Ou seja, a gente pode fazer uma tração no eixo, hein, donc le bras parallèle au tronc, o braço paralelo ao tronco, et à ce moment-là, on aura plutôt le membre supérieur à l'exclusion du côté des articulations qui sont liées à la clavicule, e aí acromioclaviculaire a et gente vai sternoclaviculaire. ter o membro superior excluindo o que está ligado à clavícula. Hein, et par contre, on va faire une traction avec le membre qui est perpendiculaire au tronc. E a gente vai fazer uma tração com o membro perpendicular ao tronco pour des dysfonctions qui sont plutôt au niveau sternal haut ou au niveau claviculaire. para disfunções que estão mais a nível externo em cima e o nível clavicular. Et l'intérêt d'avoir trouvé une nouvelle manière de tester, O interesse de ter essa nova maneira de testar c'est que ça montre qu'il y a des dysfonctions unilatérales et bilatérales. é que mostra que tem disfunções unilateral e bilateral. Et si on a des dysfonctions qui sont d'ordre bilatéral, à ce moment-là, toujours dans le même raisonnement que d'habitude, on envisage que la problématique elle soit centrale. E se a gente tem disfunção bilaterais, seguindo o mesmo raciocínio de sempre, a gente imagina que a disfunção é central. Donc, c'est-à-dire concrètement, ça nous met en évidence surtout des dysfonctions neuroméningées. Concretamente, vai evidenciar sobretudo disfunções neuromeníngeas. Et les dysfonctions neuroméningées, on peut les diviser en deux parties. Que podem ser divididas em duas partes. Donc, si je repars du début, je fais un test en traction. Se eu parto do começo, eu faço um teste em tração. Et j'ai une modification au niveau du TIM. On va dire qu'on était fonctionnel au départ et qu'on arrive à quelque chose qui est dysfonctionnel. Imaginamos que o time era funcional no início, que agora está disfuncional. Donc, à partir de là, la problématique, la Durmer, où elle est endocrânienne, ou enfin, donc haute, voire cervicale haute. Ou a dura mater, então, ou é endocraniana ou até cervical alta. Hein, où ces attaches osseuses sont particulièrement au niveau du sacrum et du coccyx. Ou as fixações ósseas, especificamente a nível do sacro e do cóccix. Donc, quand on est dans les dysfonctions basses, on va pouvoir faire des neurostimulations directement sur la Durmer au niveau du phylum terminal sous le coccyx, à la pointe du coccyx. Quando a gente está com disfunções baixas, a gente pode agir no neuro diretamente no filum terminum de la dura mater, c'est ça, de la Durmer? Voilà, ça, oui. Da dura mater, À la pointe du en dessous de la pointe na du coccyx. ponta, né, debaixo da ponta do cóccix, Ou alors au niveau du hiatus sacré.
ou então a nível do hiato sacro. Ok. Et si c'est en haut, bah, il faut faire des tests pour faire des dissociations, savoir si on est plutôt sur la faux du cerveau ou la faux du cervelet. E aí, se for para cima, tem que fazer teste para exercer dissociação, para saber se a gente está mais na foice do cérebro ou do cerebelo. Hein. Donc ça, on revient sur ce qu'on avait déjà vu avant dans le traitement du crâne, O que volta naquilo que a gente já viu antes no tratamento do crânio, notamment à travers le trijumeau, et un point qui est en rapport avec le 5-3, qui est en rapport avec la faux du cervelet, e inclusive a nível do trigêmeo, e um ponto que tem a ver com 5-3, com a foice do cerebelo, et un point qui sera plutôt en rapport avec le 5-1, 5-2, et qui est en rapport avec la faux du cerveau. e um ponto que tem mais a ver com 5-1, 5-2, e que tem mais a ver com a foice do cérebro. Donc, ce petit test de traction nous amène donc à l'articulaire et au neuroménager. Et, Esse teste de tração nos leva ao articular e ao neuromeníngeo. et pourquoi c'est important? Parce que, en fait, hiérarchiquement, l'articulaire est supérieur au musculaire. E é importante porque, hierarquicamente, o articular é superior ao muscular. Et donc, par exemple, quand on va faire au niveau physiologique, si on fait une stimulation électrique au niveau des capteurs de la capsule, d'une articulation, Por exemplo, se a gente fizer uma estimulação elétrica a nível dos receptores da cápsula de uma articulação, on va avoir une réponse sur plusieurs loges musculaires. a gente vai ter uma resposta em várias lojas musculares. Alors que si on a un problème qui est uniquement neuromusculaire, Enquanto que se a gente tem um problema somente neuromuscular, c'est tous les muscles qui sont à l'intérieur d'une seule loge. todos os músculos estão dentro de uma única loja. Donc, on voit que le territoire articulaire est plus important que le territoire musculaire. Ou seja, a gente observa que o território articular é mais importante que o território muscular, Dans les cadres de la dysfonction. no âmbito da disfunção. Et en fait, on s'aperçoit que on va travailler sur les petits rameaux nerveux qui sont liés à la capsule. E aí a gente percebe que trabalha sobre os pequenos ramos nervosos ligados à cápsula. Et il y a une règle de triangulation qui peut s'adapter pratiquement à toutes les articulations. E tem uma regra de triangulação que pode se adaptar praticamente a todas as articulações. Alors, je vais vous prendre un exemple. Eu vou pegar um exemplo. Si on prend la tête de la fibula, Se a gente pegar a cabeça da fíbula, on va avoir un point qui est vraiment au sommet de la tête de la fibula, tem um ponto que se encontra exatamente no topo da cabeça da fíbula et qui va avoir un territoire qui va être à la fois antérieur et postérieur par rapport à la fibula. e que vai ter um território ao mesmo tempo anterior e posterior em relação à fíbula. Si vous partez de ce point, qui est très facile à identifier, Se você parte desse ponto, que é bem fácil de identificar, et que vous glissez vers l'avant, e que você vers le bas, desliza para frente e vers le bas et vers l'avant, para baixo e para frente, là, vous allez tomber dans une autre petite dépression qui va se situer à la partie antérieure de la tête de la fibula. vocês vão achar outra pequena depressão que se situa na parte anterior da cabeça da fíbula. Et elle, pour territoire, elle va avoir la partie antérieure de la capsule. E ela, por território, ela tem a parte anterior da cápsula, como território. Voilà. Et de côté symétrique, on aura un point postérieur. E do lado simétrico, a gente vai ter um ponto posterior. Et de manière générale, De maneira geral, avec ces 3 points en fonction de chaque articulation, com esses 3 pontos em função de cada articulação, on peut libérer les dysfonctions articulaires. a gente pode liberar as disfunções articulares. Peut-être dans un deuxième temps, qu'il y aura
un traitement neuromusculaire à faire, mais des fois, on a libéré l'ensemble. Talvez no segundo momento terão algo a fazer no nível neuromuscular, mas na maioria dos casos a gente liberou o conjunto. Alors, d'autres nouveautés, notamment au niveau viscéral. Outras novidades ao nível visceral. Donc là, l'idée, c'est que l'innervation viscérale, comme vous le savez, elle va se faire essentiellement par le côté ortho ou parasympathique. A inervação visceral se dá, como você sabe, na maioria dos casos pelo lado ortoparasimpático, Mais en même temps, il y a une innervation avec des ganglions préviscéraux. mas ao mesmo tempo tem uma inervação com gânglios pré-viscerais. Donc ça veut dire que concrètement, quand j'ai les doigts sur un viscère, s'il est dysfonctionnel, il va se protéger, il va être en hypertonie. Concretamente, se eu tenho os dedos numa víscera, se está em disfunção, ela vai se proteger, vai estar em hipertonia. Donc on fera des manœuvres pour voir est-ce que en modifiant le côté orthosympathique ou le côté parasympathique, A gente então vai fazer manobras para observar se ao modificar o lado ortossimpático ou parasimpático, ça va entraîner une restauration de la cinétique au niveau viscéral. irá provocar um restauro da cinético a nível visceral, Ok. ou não. Donc, par exemple, si je fais une rétroversion pelvienne, Por exemplo, se eu fizer uma retroversão pélvica, je vais avoir plus de facilitation au niveau sacré. eu vou ter mais Ah, facilitação pardon, non, relaxation au niveau sacré, excusez-moi. eu vou ter mais relaxamento, desculpa, ao nível sacro, Hein, et donc, ça va me permettre de sacral. voir. Sinon, le mouvement contraire, donc un mouvement d'antéversion, O movimento contrário é um movimento de anteversão, va surtout relâcher ce qui se passe au niveau orthosympathique. vai sobretudo relaxar o que acontece a nível ortossimpático. Donc, ce qui me permettra, en fonction de ce que j'ai trouvé, de m'orienter vers une stimulation neurale vertébrale ou une stimulation neurale au niveau des trous sacrés postérieurs. Ou seja, isso vai me orientar ou para uma neural vertebral ou neural a nível dos buracos de trous sacros posteriores. Exactement. Et si j'ai pas de résultat par rapport à l'antéversion ou la rétroversion, à ce moment-là, je vais m'orienter sur des points qu'on peut penser directement en rapport avec le ganglion viscéral, le ganglion préviscéral. Então, se eu não obter nada na anteversão, na retroversão, eu posso me orientar em pontos que agem diretamente nos gânglios pré-viscerais. Et donc là, on a décrit pour chaque viscère au moins un point de stimulation. E aí, para cada víscera, foi descrito pelo menos um ponto de estimulação. Alors là, on parle des viscères creux. Aqui a gente está falando das vísceras ocas, Hein, comme les intestins, l'estomac, voire les poumons. como o intestino, estômago ou até mesmo pulmão. Hein, puisqu'on avait vu précédemment que les viscères pleins, comme le foie, les reins, Que a gente viu antes que vísceras cheios, não sei se é cheio o termo, mas enfim, como rim, fígado, pleno, né? dépendaient plus du système artériel. Dependiam mais do sistema arterial. Hein, donc là, c'est deux grosses nouveautés. Il y a alors, on n'avait pas préparé l'entretien, donc je vous dis ça de mémoire. Aussi, il y a des nouvelles notions qui sont très importantes. On est en capacité, a priori, de percevoir les troubles immunitaires et l'inflammation. Essas foram duas grandes novidades, né? Tem outras noções importantes que a priori a gente é capaz de perceber agora os distúrbios immunitário e inflamatório. Hein, donc, en sachant que l'inflammation
est la conséquence d'un dysfonctionnement immunitaire. Sabendo que a inflamação é a consequência de um disfuncionamento imunitário, Et donc, quand il y a inflammation, en fait, notre main va être repoussée en gonflement. e quando tem uma inflamação, nossa mão é empurrada em insuflação. Ok. Alors que précédemment, quand on avait analysé le côté gonflement et dégonflement, Enquanto que antes, ao analisar insuflação e desinsuflação, on analysait que le trou, en fait, hein, que le dégonflement, a gente apenas analisava a desinsuflação, né? et ça nous orientait vers des troubles vasculaires. O que nos Artériels, orientava para distúrbios vasculares arteriais. hein. Et donc, quand on stimulait les mécanorécepteurs au niveau de la paroi de l'artère, on restaurait la cinétique tissulaire. E quando a gente estimulava os mecanos receptores a nível da parede celular, a gente restaurava a cinética vasculaire, hein, la cinétique vasculaire. Alors là, on est sur quelque chose qui est très important et qui dépasse habituellement les traitements de l'appareil locomoteur ou les pathologies musculosquelettiques. E algo, então, muito importante, que ultrapassa um pouco a parte locomotor, ou músculo esquelético, Musculosquelettiques, as dores musculoesquelético, vai além disso. parce que, alors, je fais une petite aparté. Jusqu'à présent, on ne trouvait pas énormément de pathologies de gonflement. Porque até agora a gente não achava muitas patologias de insuflação quand on travaille sur du patient chronique. ao trabalhar em pacientes crônicos. Parce que l'inflammation est un mécanisme aigu qui va durer quelques jours, voire quelques semaines, et puis après qui va s'inhiber. Porque a insuflação é um mecanismo agudo que dura alguns dias e até algumas semanas e depois se acalma. Alors bon, ceux qui vont faire de la PNS chez les sportifs ou dans post-opératoire, là, ils vont en retrouver davantage. Quem faz PNS com esportistas ou pós-operatório vai encontrar, claro, mais esse tipo de coisa. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a en fait des inflammations à bas bruit. Mas a gente também percebeu que tem inflamações que continuam enrustidas em baixas intensidades. Et en fait, qui vont générer la majorité des pathologies immunitaires, mais ça peut aller au cancer, ça peut aller à des troubles psychologiques, ça peut des dépressions, ça peut les douleurs type aussi inflammatoires, pourquoi pas. Donc ça serait la... A gente percebe que gera, então, a maioria das doenças imunitárias, a gente pode até pensar no câncer, em doenças psíquicas, a depressão, dores fortes inflamatórias, pardon. Donc ça ne veut pas dire qu'on est en capacité de traiter, mais en tout cas, on est certainement en capacité de prévenir. Eu não sei se necessariamente diz que a gente tem a capacidade de tratar, mas prevenir com certeza. Voilà. Donc, et c'est là où on voit qu'il y a des limites à la thérapie manuelle. É nesses casos que a gente observa alguns limites na terapia manual. Et que dans la majorité des cas, il va falloir s'aider en donnant des conseils de type naturopathique. E muitas vezes é preciso ajudar com conselhos naturopáticos. Parce que, par exemple, si on a une membrane intestinale qui est devenue enflammée et donc poreuse, Porque se tem uma membrana intestinal, por exemplo, que se tornou inflamada ou então porosa, por isso mesmo, à ce moment-là, bah, il faut travailler sur ce filtre. é preciso trabalhar também no filtro. Hein, et donc là, il va falloir travailler notamment avec des oméga 3. Trabalhar, inclusive, com ômega 3. Hein, donc ça, c'est à titre d'exemple. Isso é um exemplo.
Et en même temps, bon, donc, il est vraisemblable que le côté émotionnel va sensibiliser certaines zones viscérales. E também o lado emocional irá sensibilizar certas áreas viscerais. Hein. Et donc, ce qui permet aussi, en termes de développement, de faire un rapprochement avec la théorie polyvagale de Porges. E aí podemos fazer uma aproximação com a teoria polivagal de. J'oublie son nom toujours. Porges. Porges. Et notamment, quand il parle du vague ancien, Inclusive quando ele fala do vago antigo, hein, qui va se situer plutôt dans la partie foyer pelvien, voire abdominal. que irá se situar mais na parte de foco pélvico ou até mesmo abdominal. Hein, et donc, ça va avoir des conséquences posturales, notamment des chaînes stabilisatrices qui seront perturbées. Que vai ter consequência postural, inclusive cadeias estabilizadoras perturbadas. Et puis après, bon, il y a plein de petites nouveautés, simplement, certaines ne sont pas révolutionnaires, mais permettent d'aller plus vite. Depois tem monte de pequenas novidadezinhas, algumas não são revolucionárias, mas que criam atalho, que deixam as coisas mais rápidas. Par exemple, quand on faisait un traitement au niveau costal, Por exemplo, quando a gente fazia um tratamento a nível costal, donc, quand il y a une côte qui est dysfonctionnelle, on va avoir deux vertèbres associées qui sont dysfonctionnelles. quando tem um lado disfuncional, tinha aquela coisa das duas vértebras adicionais disfuncionais. Et on avait décrit de traiter sous la côte, puisque c'est là où passe le nerf costal. E a gente descreveu para tratar debaixo da costela, porque é onde passa o nervo costal. Et en règle générale, sur la régulation de la douleur, ça marchait bien, Em geral, na regulação da dor funcionava bem, mais on trouvait encore une vertèbre dysfonctionnelle. mas a gente achava mais uma vértebra disfuncional. Et aujourd'hui, si on fait une triangulation entre l'épineuse des deux vertèbres adjacentes, Hoje, se a gente fizer uma triangulação contra a espinhose e as duas vértebras adjacentes et l'angle de la côte, e o ângulo da costela, au milieu de ce triangle, on va avoir une dépression qui correspond à l'articulation. no meio desse triângulo tem uma depressão que corresponde à articulação. Et si on stimule à cet endroit-là, bah on a fait un strike, on a retiré en fait la dysfonction sur les deux vertèbres plus la côte. Se a gente estimular nesse lugar, a gente realiza um strike e consegue tirar a disfunção nas duas vértebras e a costela também. Donc il doit y avoir d'autres choses, mais si vous voulez que j'ai pas forcément en tête là, est-ce que Rodolfo, ça répond en partie à ta question? Deve ter outras coisas, mas que eu não tenho agora, não consigo enumerar todas. Rodolfo, responde em parte a tua pergunta? Não, sim, respondeu completamente, né? Porque foi isso que a gente observou quando a última vez que ele esteve aqui e falou, né? Falou até mais do que a gente já sabia. Et E alors, excuse-moi, pendant que je pense, il y a également ceux qui avaient fait Desculpa. la deuxième année les points épibronchiaux. Tem também uma coisa que eu esqueci de falar sobre os pontos epibranquiais, para quem fez o segundo ano. On les a légèrement déplacés pour avoir des territoires plus importants. Eles foram levemente deslocados para obter territórios mais importantes. Et là, il y a une nouvelle description d'un point auriculaire. E tem uma nova descrição de um ponto auricular, Qui est très important dans la régulation du système neurovégétatif, que é muito importante na regulação do sistema neurovegetativo, puisqu'il va concerner tout un hémicorps. porque ele diz respeito a todo um hemicorpo. Hein, et donc aujourd'hui, bon, on comprend bien par rapport à l'embryogénèse et par rapport aux différents travaux qu'on fait des stimulations vagales, électriques ou mécaniques.
E a gente entende bem isso em relação à embriogênese, aos diferentes trabalhos que a gente fez com estimulações elétricas, les stimulations électriques. En électrique, on va garder qu'électrique pour Mhm. l'instant. Il peut y avoir d'autres types de stimulation, peu grave. Parce que je vous rappelle que la littérature montre aujourd'hui que chez des patients qui ont des pathologies inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde, Eu lembro a vocês que em pacientes descritos com poliartrite reumatoide, por exemplo, que sofrem dessa doença, ou qui ont des dépressions, ou depressões, on a des résultats avec des neurostimulations vagales qui sont équivalentes, au moins équivalentes au traitement médicamenteux. a gente tem resultados com neuroestimulações vagais pelo menos equivalentes aos tratamentos medicamentosos, Qui ont l'avantage de ne pas avoir de contre-indications ou d'effets secondaires. que tem a vantagem de não ter contraindicação nem efeito colateral. Hein. Et ces stimulations, en règle générale, sont faites de manière systématique au même endroit. E essas estimulações, em geral, são feitas sistematicamente no mesmo lugar. Et si on fait à l'endroit qui paraît l'endroit le plus important, E se for feito no lugar que parece o lugar mais importante, hein, parce que on va avoir 7 points à droite, 7 points à gauche, par exemple, porque vai ter 7 pontos à direita e 7 pontos à esquerda, por exemplo, hein, on peut penser que plus on est précis dans sa neurostimulation, podemos imaginar que quanto mais preciso na sua neuroestimulação, meilleurs seront les résultats. melhor serão os resultados. Et alors, il y a autre chose qui est importante au niveau physiologique qu'on avait constaté avec l'épidermique, Outra coisa importante a nível fisiológico que a gente constatou com o epidérmico, et qui ont été mis en évidence avant Sherrington, et Sherrington l'a repris, que foi evidenciado antes do Sherrington e o Sherrington retomou, c'est que des stimulations au niveau de la partie la plus distale de l'axone, é que estimulações a nível da parte mais distal do axônio, hein, ce qu'on appelle le bouton terminal, o que a gente chama de botão terminal, seria isso, Rodolfo? mais pour moi c'est un peu paradoxal parce que c'est pas le bouton terminal, c'est le bouton initial. Para mim é um pouco paradoxal porque não é para mim seria o inicial, o botão inicial. Hein, c'est là où on va porter la stimulation. On a des résultats qui sont beaucoup plus importants que quand on va l'appliquer directement sur le corps de l'axone. A gente tem resultado muito mais importante do que ao aplicar diretamente no corpo do axônio. Hein, et vous vous rappelez que les récepteurs, ils se situent où? Essentiellement dans l'épiderme. E vocês lembram que os receptores se situam essencialmente na epiderme. Donc on peut penser que si on stimule au niveau épidermique et sur le bon point, Podemos então pensar que se a gente estimular a nível epidérmico e no ponto certo, on aura des résultats qui seront plus intéressants sur le système neurovégétatif a gente vai ter sur la resultados gestion de l'immunité. mais importantes no sistema neurovegetativo, pardon, je t'ai coupé, sur le système neurovégétatif Et immunitaire. e imunitário. Ok, donc là, il y a des choses à développer. Donc, on a fait une petite expérimentation dans une université brésilienne. Alors, c'est une histoire de chasse parce que c'était sur un cas, mais on arrivait à mesurer l'effet de la stimulation épidermique sur l'inflammation. Bom, a gente fez um pequeno experimento, tem muita coisa a ser desenvolvida ainda. A gente fez um experimento numa universidade brasileira e em um caso, que foi apenas um caso, mas a gente conseguiu medir o resultado sur l'inflammation. Voilà. Sobre a inflamação. Ok. Et vous, Rodolfo, Carlos et les autres, vous avez des questions sur des cas cliniques ou des patients que vous avez traités avec succès ou avec difficulté? Vocês teriam, Carlos, Rodolfo, André e as outras pessoas que estão aqui, mesmo sem câmera, alguma pergunta a fazer sobre casos clínicos, um testemunho de um caso clínico que teve bastante êxito?
dessa última vez que ele veio, então, ele mencionou, né, sobre essa nova despistagem pro neuroarticular, né, diferenciando neuroarticular, neuromuscular. E uma coisa interessante que ele mencionou sobre a articulação da fíbula. Pode continuar, Antônio? Pode. A articulação da fíbula, né, que se você estimula a cápsula anterior, posterior às lojas, tem uma paciente que ela estava com uma dor, ela corre, o meu foco é físio e esportiva, Eu vou até ela aqui, tá? corre. Só para não perder. Elle disait, il a dit que quand tu as parlé de dépistage neuroarticulaire, musculaire, les articulations, alors sur la fibula, la capsule, les loges, antéro, postérieure, il veut raconter un cas avec une fille qui court. Pode D'accord. continuar. À la limite, ne le traduis pas, ça sera plus fluide. Oui. E ela estava com uma dor, né, na loja anterior da perna, dos músculos da loja anterior. E aí, por essa nova modo de analisar, o que me aconteceu? Foi interessante que aí eu achei uma disfunção ali na região da loja anterior, da cápsula anterior da fíbula, né? E aí você faz a saturação, e assim, ela era um sábado e no domingo a gente tinha que correr. E o interessante é que logo depois você satura a musculatura da loja anterior ali, toda tensa, né, uma hipertonia, ela relaxou. Inclusive, você passava a mão, você sentia. Sabe quando você passa a mão e sente umas crepitações? Mhm. Sumiu. Né? Depois eu até fui fazer um deslizamento manual ali. Então, assim, regulou a função aquela região apenas com o estímulo da cápsula, da parte anterior da fíbula, né? Il a eu un très bon résultat en stimulant la capsule de la loge antérieure de la fibula. Sur cette fille qui a couru le lendemain, il a fait la saturation et le muscle qui était en hypertonie s'est complètement relâché. Il y avait des sortes de crépitations qui ont disparu, donc très bon résultat. Je résume quand même pour que... Ok, super. Carlos aussi voulait dire quelque chose? Carlos, É, bom, queria parabéns falar Rodolfo. essa última parte que o Felipe fala, né, de estimular não o ponto terminal, que para ele é no início. Eu lembro muito isso, a gente falava muito, acho que nas aulas. Eu lembro muito de quando eu fiz a formação, né? Então, no início da formação, da toda a parte neural, eu fazia muitas estimulações. Conforme eu fui subindo dentro da hierarquia a gente foi trabalhando em pontos mais sutis ali, epidérmicos, diminuiu-se muito a parte de trabalhar aquele neuro muscular, vamos dizer assim. Essa foi uma coisa que me chamou muita atenção conforme eu fui fazendo a formação. E hoje eu vejo que faz muito sentido, né? Na época até eu atendi uma paciente que ela veio com várias disfunções, dores e tal, e eu achei 3 pontos epidérmicos e melhorou muito. Ela veio até com sintomas de náusea, vômito, fotossensibilidade, e 3 pontos epidérmicos meio que zerou, assim, e ela melhorou muito, no caso. Isso chamou muita atenção, mas eu fiquei meio perdido, assim, que melhorei, mas e aí? O que que foi, né? E agora tá fazendo muito mais sentido tudo isso daí. Il dit qu'au début, il faisait beaucoup de simulations et après s'est rendu compte avec la subtilité des nouveaux points, de la hiérarchie et les points épidermiques qu'il avait bien moins de simulations à faire. Et il a eu un résultat, là, bon, je te résume, hein, un très bon résultat sur une patiente qui avait des problèmes de photophobie, des nausées et tout ça. Il a eu des très bons résultats. Et surtout, il s'est rendu compte dans le cours de la formation que quand tu comprends mieux la hiérarchie, tu fais beaucoup moins de musculaire et que bon, il faut passer par là, quoi. Qu'au début, il était un peu perdu, mais maintenant, il se rend compte de comment tout fonctionne. Il a une vision plus globale. Oui, parce que en fait, souvent les explications qu'on a sur la régulation posturale sont basées sur le muscle et le système souvent volontaire, ce qui est quand même une aberration.
Muitas vezes as explicações que a gente tem sobre regulação postural são muitas vezes baseados no músculo e le quoi volontaire, pardon, Le mouvement volontaire, e o movimento voluntário, le système pyramidal, o que é um absurdo esse sistema piramidal para ele, alors qu'en fait, la régulation posturale, elle est totalement non consciente. porque a regulação postural é totalmente não consciente, de fato. Et vraisemblablement, elle est très dépendante du système neurovégétatif. E muito dependente do sistema neurovegetativo. Hein, parce que ne serait-ce que pour comprendre assez facilement, le, quand quelqu'un de physiologique, Só para explicar. Pardon. donc quelqu'un qui est physiologique, si on le met sur une plateforme de force, on ne voit pas ces oscillations liées à la ventilation. Por exemplo, quando a gente, para compreender mais fácil, se você pegar alguém fisiológico e colocar numa plataforma de força, as oscilações deles não são ligadas ao lado ventilatório. Donc on ne voit pas ces oscillations ventilatoires, hein, c'est ça? As oscilações ventilatórias não se observem. Okay. Et on sait que ces oscillations, elles sont générées notamment par des générateurs de rythme. E a gente sabe que elas são geradas, inclusive, por geradores de ritmos. Je ne réfléchis pas quand est-ce que je vais ventiler ou pas, heureusement. Eu não penso quando eu vou ventilar ou não, ainda bem. Mais ça veut dire que si on ne les voit pas au niveau stabilométrique, ça veut dire qu'elles sont corrélées avec les oscillations posturales. Se a gente não vê elas ao nível estabilométrico, elas estão associadas ao nível estabilo Au niveau des oscillations posturales. a nível das oscilações posturais. Donc, il y a un générateur de rythme, peut-être ventilatoire, qui va entraîner les générateurs de rythme des oscillations posturales. Então, tem um gerador de ritmo, talvez ventilatório, que vai acarretar nas oscilações de ritmos posturais. Donc, quand elles sont synchrones, on ne les voit pas sur la plateforme. Quando tem uma sincronicidade, não se observem na plataforma. Ça, c'est la physiologie. Isso é fisiológico. Si on voit le rythme ventilatoire apparaître, ça veut dire qu'il y a une dissociation entre les deux rythmes. Se a gente vê o ritmo ventilatório aparecer, quer dizer que tem uma dissociação entre os dois ritmos. Et à ce moment-là, on est dans de la pathologie et on le retrouve particulièrement dans les lombalgies, par exemple. E isso é uma patologia que a gente encontra especificamente, por exemplo, nas lombalgias. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui ont suivi la PNS ou certains qui n'ont pas suivi la PNS qui voudraient poser des questions? Será que outros colegas que acompanharam a PNS ou quem não acompanhou, que queiram fazer alguma pergunta? Non, pas de... Não, Andréia, alguma pergunta, alguma coisa a declarar? Eu trabalho muito com agudos, com esguinces em torno de la cheville. Desculpa, entorse, ok, entorse do tornozelo, ok. Et c'est très intéressant, je parle un peu en français, un peu en... Parle peut-être Oui, plutôt... Si oui, en ou tu français. tu travailles dans l'autre sens, d'accord. Ouais, vas-y. Ouais. Ouais, Ela vas-y. diz que trabalha muito com casos de dores agudos e de entorses de tornozelos. En français, chérie. Parce que j'ai rencontré les points épidermiques émotionnels dans les pathologies acutes. Et je les traitais et très acute la pathologie. Et a changé toute la réhabilitation après. Tu comprends que quand j'ai traité... Oui, je vais traduire. Perdão, ela está dizendo que ela tratou com pontos epidérmicos emocionais muitos casos de dor aguda. É isso, né, Andréia? E mudou totalmente. O que mudou totalmente? A reabilitação. Melhorou a reabilitação. Oui.
Ok, merci. Parce que- Donc, si je... Oui, pardon. Non, vas-y. Continue. Peut-être que j'ai vu les danseurs, ils sont beaucoup de danseurs qui viennent dans mon cabinet. Et je l'ai vu en séance, j'ai traité acute, mais n'a pas. C'est comme. Quand la personne a commencé à améliorer-se, la seconde séance, quand j'étais émotionnelle. Et Ela está dizendo après, que ela trata de muitos bailarinos que sofrem de dores agudas e ela fez 2 sessões e realmente começou a dar resultados bem melhores quando ela começou a tratar o emocional. Tu as compris? Donc, à la deuxième séance, quand elle a traité l'émotionnel, elle a eu beaucoup plus de résultats, en fait. Quand tu dis traité émotionnel, c'est utiliser les points Les épidermiques. points épidermiques, oui. Ok, d'accord. oui. Donc, la PNS, ça marche au Brésil et en Argentine, si je comprends bien. Ou seja, a PNS parece que está funcionando no Brasil e na Argentina também. Est-ce que vous avez d'autres des cas cliniques à exposer ou d'autres des questions un peu spécifiques? Se tiver perguntas específicas, algum caso clínico, Carlos, Rodolfo, perguntas talvez mais práticas em relação às próximas aulas, não sei. Vas-y, Rodolfo. Vai, Rodolfo. Não, eu acho que essa parte do nivelamento, né, essencial para prosseguir foi bem interessante. Até quem já tem os dois módulos, né, refazer, porque como o Villeneuve mencionou também, alguns pontos epidérmicos, né, acho que seria interessante, se der tempo, não sei, falar um pouco dessa neuroestimulação manual epidérmica, né, que é um outro curso, né, se for possível, porque como ele mencionou, tem alguns, surgiu mais um ponto, né, 7 pontos de um lado, dos dois lados, né, e alguns outros pontos também na parte posterior, né, na linha 4 e 5 também, percebi que tem uns pontos novos, né, então queria que se pudesse ele falar um pouco sobre a neuroestimulation Donc, manuelle. il disait d'abord que c'était important la mise à jour, que c'est essentiel, et même pour les gens qui ont fait les 2 modules de refaire cette mise à jour. Et est-ce que tu peux parler un peu de cet autre cours qui est plus dans l'épidermique? Parce qu'apparemment, dans la neurostimulation des points épidermiques, il y a de nouveaux points postérieurs sur la ligne 4 et 5. Je sais pas si tu as le temps. Oui, donc les points, le nombre de points s'est enrichi. Alors, il y a des points qui sont plus ou moins importants, mais au niveau du rachis, il y en a un certain nombre qu'on peut pouvoir trouver en fonction des lignes. Hein, donc, sur la ligne 4 et éventuellement même antérieure, plus sur la ligne 2. Et donc, aussi, on a vu au niveau de la ligne 3, notamment avec le côté épibranchial, les points se sont légèrement déplacés, ce qui fait que on augmente le territoire de traitement et donc l'efficacité du traitement, plus quelques points qui se sont ajoutés ou qui sont mieux compris. Ok. O que ele está dizendo é que enriqueceu bastante essa parte dos pontos epidérmicos a serem estimulados, principalmente no RACS, na linha 4, mas também na linha anterior, que é a linha 2, e também na linha 3, epibranquial, alguns pontos se deslocaram. Isso teve por efeito aumentar o território e dessa forma aumentar também a eficácia do tratamento. Então tem algumas mudanças sim. Alors dans cette idée-là aussi, par exemple, au niveau du facial, dans le temps, on faisait un seul point. Et maintenant, il y a 5 points en fait qu'on peut stimuler. On va donc être plus précis, plus efficace. Por exemplo, a nível do facial, antigamente só se tratava um ponto. Agora já tem 5 pontos, o que permite ser mais preciso e mais eficaz no tratamento.
Et on s'aperçoit aussi qu'il y a des points, enfin, la superposition au niveau de la face entre le trijumeau et le facial fait que c'est une région difficile à comprendre au niveau thérapeutique. A superposição do trigêmeo e, Et du do facial. facial, às vezes, complica a compreensão. Et en fait, on va voir qu'il y a des points qui sont spécifiques du facial, des points qui sont spécifiques du trijumeau et des points qui sont mixtes. Então, tem pontos específicos do facial, outros específicos do trigêmeo e outros que são mistos. Et donc, évidemment, les points mixtes ont un territoire qui est beaucoup plus important, le temps musculaire que neurovégétatif. Aí, os mistos têm um território muito mais importante, tanto muscular quanto neurovegetativo. Ok. Muito bom. Ok, bon, si on a fait un peu à peu près le tour, ben moi je vais vous remercier de votre collaboration, de vos questions, et E puis en espérant vous retrouver bientôt. eu gostaria de agradecer vocês, se não tiver mais pergunta, pela colaboração, pela partilha. Andréia, que saudades! E mais alguém gostaria de falar alguma coisa para terminar? Estamos bem? Tá certo, então obrigado a todos pela participação. Merci, Felipe. Obrigado ao Felipe, obrigado ao Cris por ter organizado esse encontro. E creio que logo nos encontraremos, não? Alors, Mês que vem. on se voit Fala, peut-être en novembre. Carlos. O Mês que que vem, acontece mês mês que que vem. vem? Qual datas, o que vai acontecer? Mês que vem, do dia 24 a dia 27, tá tendo um nivelamento, La é o mise modo à de jour. atualização. Uhum, De 20 a 23 é de neuroestimulação manual epidérmica. Então vai estar do perfeito. dia 20 a 27 aí. Então É. vocês. Fala, Rodolfo. Não, só para reforçar o convite, né? E a Então, importância desse nivelamento, né? Você comentou que era importante. O nivelamento, né, 24 a 27, ele é bem importante, como uma breve explicação que o Villeneuve deu, já mudou muitas coisas, né? A gente pode avançar ainda mais. Então, para poder, quem já tem a PNS completa, vale a pena fazer esse nivelamento, que é uma atualização, é uma atualização, né? E quem está indo para o segundo ano, é interessante fazer esse nivelamento para poder avançar para o segundo ano, tá? E o do Il dia renforce 20... l'importance de la mise à jour pour tous les élèves à tous les niveaux. D'accord, oui. Oui, surtout que ça permettra à certains d'accéder à la deuxième année. Sobretudo que também vai dar vai permitir, vai fazer com que alguns possam acessar ao segundo ano, é isso, Rodolfo? Parce que Exatamente isso, né? Para poder avançar para o segundo ano, tem que ter esse nivelamento, tá? Pour pouvoir avancer à la mise à jour, à la deuxième année, il faut cette mise à jour. Perfect. Voilà. Ok. Je croyais que tu voulais nous payer un coup, Anthony. Non, je voulais te montrer Shop. c'est mon truc. Ma shop avait tu vois, c'est une tête de Ah, c'est mort. un crâne, d'accord, oui, je voyais Oui, pas c'est bien. un crâne, c'est chic. É o crânio de cristal. Mais alguma coisa a acrescentar, Rodolfo? Não, acho que é isso aí. E o curso de neuroestimulação manual epidérmica, que é bem interessante, tem alguns pontos em relação a, como a gente foi falar, a questões epidérmicas e emocionais também. Il renforce aussi le second cours qu'on fera dans un deuxième temps, Voilà, de c'est ça. neurostimulation épidermique. Ok. Perfeito. Tá ótimo. E vai ser meu aniversário dia 25 de novembro, então, além de tudo, vai ter uma boa comemoração. En plus, ça sera mon anniversaire le 25, donc on fera la fête. Alors, n'oublie pas que le mien, c'est le 24. Ah, e o Felipe é 24 de novembro. Ah Oh, oui. Deux Sagittaires, bah, très bien. Ça va let's celebrate. Dois Sagitários fazendo festa, meu Deus. Segura a Vamos ferver. cidade. Andréia, Vamos você ferver. vem? Oba! Et en plus, Andrea vient pour les deux. Super. Super. Agora sim, tá tudo completo. Verônica, você vem? Oh, que tristeza. Por que você tá assim toda... É o calor?
Não, eu moro na Itália, então eu Ah, agora elle habite eu en não Italie. posso. Ah, où ça? Ah, en Italie. Eu Où sou na ça? PNS na Itália. Elle fait de la PNS en Italie. C'est bien. As poucas que usam na Itália sou eu aqui. C'est une des il n'y a pas beaucoup Oui, de elles gens sont qui pas utilisent la nombreux. PNS, non, ils sont pas Un petit peu nombreux un encore en petit peu à Italie. Milan, Ah, à Milano. ah. Eu não sei se tem algum jeito de fazer o curso à distância, Rodolfo, eu não sei como que é só presencial esses, né? Acho que só presencial esse aqui. Eu acho que tem o neuroestimulação epidérmica gravado. Ah, tá, Ah, tá tá bom, bom. Aí você se informa com o Cris. O Christian, tá bom, tá bom. Eu posso dar um depoimento sobre os meus pacientes neurológicos? Uhum, Eu claro. tenho só o ano um, tá? Eu tenho só. Explica pro Vilene que eu tenho só o ano um, não tenho o ano, ainda não fiz o ano 2. O que acontece? Eu estava escutando o que ele estava falando sobre a parte epidérmica, que eu ainda não tenho, né? Uhum, Eu acho que é no módulo né, no ano 2, né? uhum, E os meus pacientes com Parkinson, a maioria deles, eles sofrem de depressões, né? Tem uhum, uma incidência muito grande de depressão. E rigidez, principalmente nos membros inferiores, uhum, e também no arco costal. O que eu uhum, percebi com os meus pacientes nesse módulo que eu tenho é uhum, a dificuldade do nível basal, né? Na essência de você sentir a percepção do ritmo vital, né? uhum. É bastante difícil de quando você faz a dorsoflexão, a extensão, tudo assim, é muito, muito, muito sutil, né? E isso foi bom porque eu acabei desenvolvendo bastante, como o Carlos falou, né? Para mim, essa percepção. Donc, Mas, eu só vou traduzir até agora para não ficar muito comprido bom, para tá ele. bom. Elle voudrait juste faire un témoignage, donc que pour ces patients neurologiques, surtout des parkinsoniens, qui ont beaucoup de problèmes de rigidité, de dépression, de rigidité des membres inférieurs et des arcs costaux surtout, elle a eu sa grande difficulté au niveau, disons, basal, de sentir le rythme vital au niveau dorsoflexion et tout ça. C'est très subtil Sutil. le rythme vital et grâce en plus sur ces types de patients neurologiques, donc ça l'a aidé à développer la subtilité de sa perception. D'accord, super. Que bom, muito bom. Et donc, alors, parce que moi, j'ai pas, dans Pardon, elle a fait que la première année, elle n'a pas fait Ah, la d'accord, elle a fait deuxième que la année, c'est première pour année, ça, d'accord. oui. Mas é difícil de tirar eles da situação onde eles estão. Não é assim, você modula uma outra coisa, mas Mhm. continua ainda num padrão bem assim, bem rígido, né, Elle da dit qu'elles arrivent à patologia. moduler une ou deux choses sur les parkinsoniens, mais en général, c'est très compliqué, ils restent quand même très rigides. On est sur un problème donc organique et il est possible aussi qu'il y ait les médicaments qui viennent créer des difficultés en plus. E além de ser o problema orgânico, é possível que os medicamentos também criam Sim, maiores empecilhos sim, sim. na Mas na parte modulação. epidérmica, então, seria interessante? Et ça Talvez eu serait, poderia. É. est-ce que la partie épidermique peut avoir de meilleurs résultats pour ce Alors, genre de patient là, je vais neurologique? dire théoriquement oui. Maintenant, donc moi j'avais une consultation de ville, donc j'avais pas beaucoup de patients neurologiques. C'est toi qui pourras nous dire ça par la suite, en voyant beaucoup de patients neurologiques. Teoricamente, sim, né? Ele não tem tanta experiência desse tipo de pacientes. Você vai poder nos dizer, É sim. testemunhar dos seus resultados. Mas, Et, claro que teoricamente, sim. Quanto juste un mais petit você truc, après sobe. Oui, je redonne pardon? la parole à Rodolphe. Mais on a une de nos enseignantes qui a beaucoup travaillé en neuro-orthopédie. Et elle voyait, alors pas forcément sur des Parkinsoniens, mais plutôt sur des AVC, des accidents vasculaires cérébraux, qu'elle aidait, par exemple, par rapport à des problèmes de dysphagie, des problèmes d'aphasie, etc. Et elle entraînait des améliorations beaucoup plus rapides qu'avec les traitements autres.
Tu parles là de l'épidermique, hein, De la PNS en em général. general. Tem uma das terapeutas que trabalha com ele, que trabalhou muito em neuroortopedia, que teve muitos resultados bons, mas eram mais com pacientes de AVC, né? Em relação à disfagia, afasia, tudo isso. E realmente a PNS, nesse caso, foi muito probatória. Você queria falar, Rodolfo? Não, é só um caso que eu tive com um paciente, uma esclerose lateral amiotrófica grave, bem avançada, na verdade. E levou para mim assim, eu falei, meu, o que que eu vou fazer, né? E eu apliquei, fiz a PNS. Aí tem a questão da dificuldade de sentir, né? Só que aí no segundo ano você vê que tem outros meios de chegar no mesmo ponto, né? São outras vias, são as linhas de força que a gente fala, né? E assim, 2 dias depois, foi numa sexta, na segunda-feira a filha dela mandou uma mensagem assim, foi até comovente, né? Falou assim, ó, em não sei quantos anos eu nunca vi o meu pai, o cara tinha alimentação parenteral, não falava, não se mexia nada. E ela falou assim, olha, eu não sei o que que foi feito, porque foi minha mãe que levou, eu não estava, mas desde sexta-feira meu pai não reclama de dor e está se sentindo muito melhor. Donc, et era ela, né? É, Il a eu, Rodolphe, vraiment un traitement qui lui a beaucoup ému parce qu'il a soigné un patient qui souffrait de ELA, tu sais, qui est pourtant, on a très peu Une de pathologie résultats. lourde. C'était très grave, hein, et il a expliqué à Véronica que en épidermique, on a d'autres moyens pour arriver aux mêmes endroits qui sont d'autres voies qu'on appelle les lignes de force. Donc, parce que la difficulté dans ces patients, c'est la subtilité de pouvoir percevoir les rythmes basaux, s'améliore en passant par ces autres voies, selon lui, ces autres lignes de force. Et réellement, il était dans un état très grave avec l'alimentation parentérale, etc. Et le lendemain, la fille a appelé en disant que il avait pas de douleur et il s'était beaucoup amélioré en relation aux dernières années. Oui, parce que si on a des difficultés, il y a certains patients chez qui on ne peut pas utiliser les leviers. Des patients neurovégétatifs ou autres, et on peut utiliser les lignes de force. Ou chez les bébés aussi, c'est pareil. Porque realmente, como o Rodolfo falou, em alguns pacientes tem muitas dificuldades para usar alavancas, né? Esse tipo de paciente, os bebês também. E aí, nesses casos, é importante usar as vias de força, as linhas de força. Ok, bon, ça va faire 1 heure à peu près, donc Oui. moi qui ai eu vraiment une autre question, sinon Se não tiver outra pergunta, nós vamos encerrar. Ah, eu achei que era o Christian, é o Marcel. Mais alguma pergunta? Tem mais alguém aí escondido na câmera? Senão a gente vai encerrar essa conversa. Obrigados a todos pela presença, Carlos, Andréia, Vérônica, Rodolfo, Marcel, Christian, né? Et merci Philippe Villeneuve, une fois de plus, pour ta participation, c'est toujours un plaisir. Então eu digo até logo a todos. à bientôt, ciao. A bientôt, abraços.